तीन धाड़ी सबटा आसबा उत्कल लक्ष्मी तो देखिथिबे बहुत हाई रेंज रे आज देखुन आसी जाइछ मात्र 3100 रे एटा देखुन केन्दुझर रो अछि पार्सल से नवकोटी मितल डिजाइन अछि ना मितन डिजाइन अछि डिजाइन ता सबटा रो पूरा ट्री मितन अछि पूरा स्टार सबटा तले राउंड सबटा स्पेस वर्क आसबा देखुन वाओ ब्लाउज पीस वर्क देखुन पूरा डिजाइन रो आजकल कलेक्शन माने देखुन खाली कितने सुंदर सुंदर डिजाइन दोछे जे डबल स्टार सबटा रे ब्लाउज पीस रे भीतर सबटा डिजाइन ता एटा भी डिजाइनर डबल सब डिजाइनर डबल सब ई कलेक्शन ता देखुन बहुत डिमांडिंग थिला माने बहुत माने दसरा टाइम रे ई कलेक्शन ता आसीथिला तार पर बहुत लोकर ऑर्डर आसीला जेंटा की कैंसिल करथिनो ई डिजाइन ता देखुन एबे फेर अवेलेबल अछि सिंगल बॉर्डर रो साड़ी माने भी आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन पूरा हेलो फ्रेंड्स इटा हम आसी है जो वैष्णवी हैंडलूम के आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज खास करी के सावित्री स्पेशल लागी कलेक्शन माने अछि तार संगे संगे बिहाघरिया कलेक्शन भी देखमा खास आज स्पेशल टा लिखिन अछि सावित्री कलेक्शन माने सब नुवा नुवा वैरायटी पूरे एक से एक वैरायटी डिजाइन माने आसी छे सेही ऊपर ने के आज देखमा त बाहर तो जनता हमें सब वीडियो रे देखासु कि हमर पखे काना काना कलेक्शन अछि सब टाइप रो अछि देखुन जेंटा कि साड़ी हमर 500 नु संबलपुरी साड़ी स्टार्ट अछि 500 रो स्टार्ट अछि तर बाहर देखुन 500 रो नै कि 10000 12000 13000 तक संबलपुरी साड़ी माने हम अछि तर बाहर देखुन इनो आपण कॉटन साड़ी माने भी पाई जिवे डबा साड़ी पाई जिवे देखुन लुंगी गामछा साया भी पाई जिवे इनो देखुन गामछा माने भी जेंटा अछि सेटा पाई जिवे ब्लाउज पीस भी आपण मैचिंग इनो पाई जिवे जथा पाई जिवे याडे भी देखुन पेचवर साड़ी माने भी बहुते आसी छे पेचवर पाट माने भी अछि सब आपण इनो पाई जिवे इनो भी देखुन साड़ी माने अछि सब पाट साड़ी माने सब इनो अछि देखुन जनता सबले बिहाघरिया कलेक्शन देखासु आज सैंपल गुटे गुटे 500 रु हमर जेंटा अछि गुटे गुटे पीस देखि दमा तापर सब स्पेशल कलेक्शन माने सावित्री लागि जेंटा आसी छे सेटा देखमा देखुन 500 टंका रे आसबा एम्ब्रॉयडरी वर्क है देखुन एत लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया आसबा देखुन चौड़ा लंबा भी पूरा 12 हाथ आसबा देखुन एटा तार आंचल एटा होची आंचल डता आ एटा होची फुल बॉडी एटा देखुन 700 रो कलेक्शन जेंटा देखासो हां एटा 700 टंका रे आसबा 700 रो भी कलर माने आसी जिबा देखुन 500 रो भी ये सब कलर माने सब एटा आसी जिबा सब कलर आसी हां तार पूरा फुल फोटो मानटा पठे दमा जेंटा भी अपन टिक चिन्ह मारी के पठाबे बेले से रेंज रो पठे दमा गुटे गुटे सैंपल लगे देखे दोछ देखुन 700 रो भी पूरा बंडल आसबा ए जेते पीस कहले मिली जिबा जेते पीस जेन कलर कहबे मिली जिबा एटा देखुन आसबा 1000 रे एटा 1000 टंका रे आसबा 1000 रे भी देखुन पूरा सब कलर माने आसबा टाइप रे देखुन आसबा 1200 रे एटा 1200 टंका रे आसी होची देखुन ए शाइनिंग कलर रे देखुन डुअल कलर शाइनिंग आसबा 1200 रो भी बंडल अछि 1200 रो भी कलर ऑप्शन माने मिली जिबा आ देखुन ई टाइप रो भी गुटे आसबा एटा 1200 रे एटा भी 1200 एटा भी 1200 एटा डिजाइन अलगा अछि ना देखुन तार भी पूरा कलर माने अछि एटा मिली जिबा जेन रेंज रो आपण माने कहबे माने टिक चिन्ह मारी के पठाबे स्क्रीनशॉट नेबे बोले से रेंज रो फुल फोटो माने मिली जिबा अजर माने भी बाहरु आसुछन जानि ना बार आपण माने प्रॉपर संबलपुर आसुन सब बोले त मैं एड्रेस ता वीडियो रे कहूछो संबलपुर समले मंदिर आसुन हमको कॉल करबे ए टाइप रो गुटे एटा भी आसबा 1200 रे एटा भी देखुन साइज एटा भी 1200 एटा भी 1200 रे देखुन तारा आंचल बॉर्डर टा मस्त हिचे ना एटा बॉर्डर टा देखुन मस्त हिचे तारा आंचल भी देखुन एटा होचे आंचल टा भी तार ए देखुन एटा होचे फुल बॉडी टा एटा भी शाइनिंग कलर रे आउ एटा भी शाइनिंग कलर रे आसबा एतार भी कलर ऑप्शन माने बहुतटे आसबा एटा भी 12 हाथ लंबा चौड़ा बढ़िया रहबा देखुन चौड़ा लंबा पूरा 12 हाथ आसबा हां देखुन तार भी कलर माने अच्छे जे जहा के जेंडा पसंद लागबा बेले तार भी कलर माने सब चार पठे दमा एटा आसबा 1300 रे ए देखुन इथरे ब्लाउज पीस भी आसबा इथरे ब्लाउज पीस भी आसी होची ब्लाउज पीस भी इथरे आसबा 1300 टंका रे ना एटा आसबा 1300 रे हां 1300 टंका रे देखुन द्राक्ष बॉर्डर रे अच्छे तार एटा आसबा 1350 रे इथरे आसबा माछ बॉर्डर रे एटा माछ ब्लाउज पीस रहबा एटा भी एटा 1350 एटा 1350 50 टंका अधिका पड़बा एटा माछ धड़ी रे आसबा सेटा रुद्राक्ष बॉर्डर रे एटा आसबा 1700 रे एटा 1700 रे आसबा इथरे देखुन बिना बॉर्डर रे आसबा हां ए बिना कलर ऑप्शन माने सब आसी जे एटा डिजाइन भी आसी डिजाइन बहुते मझीर डिजाइन चेंज रहबा कलर भी अलग अलग आसबा देखुन एतार भी पूरा बंडल अछि एटा भी पूरा बंडल अछि एटा आसबा 1700 रे आसबा 1700 रो आ गुटे देखुन धड़ी वाला वैरायटी आसबा एटा उटे एटा थिला बिना बॉर्डर वाला आ एटा उटे आसीला देखुन बॉर्डर वाला 1700 बॉर्डर वाला आसबा सेम 1700 सेम प्राइस रहबा एटा देखुन ये देखुन 1700 टंका रे एटा बहुत बढ़िया लाउची हे 1700 रे 1700 रे आसबा हे 1700 रो देखुन इतार धड़ी वाला रो
इतार भी मझीर डिजाइन टिके टिके अलग रहबा इतार भी पूरा देखुन कलर माने पूरा एटा पूरा बंडल आसी जाउछ पूरा बंडल तार आसी जिबा तार बाद हमें देखि देमा एटा उडे देखुन 1800 आसबा देखुन एटा 1800 टंका रे बॉक्स पैटर्न रे एटा 1800 आसबा एटा बॉडी संगे तार आंचल समान रहबा देखुन एटा होची तार आंचलटा एटा देखुन तार फुल बॉडी देखुन शाइनिंग कंता आसबा आई तार बॉर्डर र मझी भी एटा सॉफ्ट डिजाइन ऊपर काम हिचे आ तार कलर ऑप्शन इटा बिला आसी जिबा तार भी कलर ऑप्शन माने सब आसी जिबा एटा सेम पैटर्न रहबा इतार भी देखुन पूरा कलर ऑप्शन माने एटा पूरा आसी जिबा पूरा सेम पैटर्न रहबा खाली कलर सब अलगा आसी जिबा एटा आसबा देखुन एटा आसबा 1900 रे आसबा 1900 टंका रे एटा उडे मस्त लागुची देखुन सॉफ्ट डिजाइन ऊपर अछि ना सॉफ्ट डिजाइन ऊपर तीन धारी सॉफ्ट पूरा दे दउछ आसबा 1900 टंका रे एटा आसबा मयूर डिजाइन आसबा 2000 रे आसबा एटा 2000 भी कलर ऑप्शन माने सब आसी जिबा इनो जे मयूर अछि गुटे गुटे थरे एटा हाथी रो भी आइसे 2200 टंका रे आसी जाउछे एटा सॉफ्ट डिजाइन ऊपर अछि ना एटा डिजाइन ऊपर अछि आंचल देखुन एंड बड़ आंचल दैछे बहुत गॉर्जियस बा कलरटा भी देखुन डुअल कलर शाइनिंग आछे आइरा होची फुल बॉडीटा देखुन फुल बॉडीटा एटा मस्त एटा आसबा 2200 रे एटा 2200 टंका रे एटा व्यवहार देबार लागि डेली यूज करबा लागि मस्त अछि कलेक्शनटा देखुन हाथीर ऑरेंज ब्लैक रे कॉम्बिनेशन एटा उडे नुवा डिजाइन आसी छै ना एटा देखुन 2500 रे आसबा एटा 2500 टंका रे देखुन आंचल देखुन ए छोट छोट सॉफ्ट पड़िছে छोट छोट सॉफ्ट रे पूरा आंचलटा आसबा आ एटा होची फुल बॉडीटा देखुन एटा बिला सॉफ्ट डिजाइन अछि देखुन पूरा से हाई प्राइस रो साड़ी मिदल लागुचे आइ तार प्राइसटा 2500 टंका ना देखो रेट सुनले तो विश्वास नै लबा एते कम प्राइस से एते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने मिली जाउछे बोल जन माने भी ऑनलाइन ऑर्डर करछन बहुत लोग माने डरू छन कंता काना हेसी देखुन ई सब हमर पार्सल जिबा एटा देखुन केंदुझर रो अछि पार्सल अंता हमर पार्सल माने जाइसी हमें ट्रैकिंग आईडी भी पठे दसु तो बिल्कुल भी टेंशन नबा नै न जेंटा भी आपण माने देखु छन YouTube रे जेंटा देखु छन आपण स्क्रीनशॉट नेबे हमको पठाबे जदी हमर पाखे अवेलेबल थिबा स्क्रीन ने तो नंबरटा शो होउचे हमको पठाबे सेटा WhatsApp नंबर भी कॉलिंग नंबर भी सेटा फोन पे नंबर भी है तो जेंटा हमर पाखे अवेलेबल थिबा हमें अवेलेबल अछि कहले आपण एड्रेस पेमेंट पठाले हमें पोस्टर रे ही पठासु एटा हमर कैश ऑन डिलीवरी नै हुए आउ तांकर मोबाइल नंबर आउ एड्रेस फुल एड्रेसटा तो वीडियो रो स्क्रीन रो तले दिया होउचे आपण माने टिके प्लीज चेक कर नेबे देखो 1900 रा इटा भी गुटे आसी इटा गुटे 1900 टंका रे इटा थान साड़ी ना थान साड़ी बिना बॉर्डर वाला देखो इटा गुटे 1900 टंका रे इतार भी कलर ऑप्शन रे आसी जिबा इतार भी कलर ऑप्शन इतार इटा गुटे कलर रे आसबा इटा गुटे कलर रे ग्रीन रेड रे आसबा इटा इटा दुईटा कलर आउचे दुईटा कलर रे आसबा 1900 रे इटा आसबा उत्कल लक्ष्मी तो देखिथिबे बहुत हाई रेंज रे आज देखुन आसी जाय छै मात्र 3100 रे 3100 रे उत्कल लक्ष्मी मात्र 3100 रे देखुन उत्कल लक्ष्मी एटा उडे मस्त लागुची देखुन उत्कल लक्ष्मी आसी जाउची 3100 टंका रे एटा होची तार आंचल आइटा होचे तार फुल बॉडी एटा होची देखुन फुल बॉडीटा एटा हाई प्राइस रे आपण माने देखितबे लो प्राइस रे भी देखुन एटा लंबा चौड़ा भी बढ़िया आसबा लंबा चौड़ा भी पूरा 12 हाथ रहउची पूरा 12 हाथ रहबा आउ मात्र 3100 टंका रे 3100 टंका रे पाई जिबे इटा आसबा देखुन 2200 रे आसबा देखुन इटा 2200 टंका रे आसी होउची इटा बॉर्डर वाला ना मयूर डिजाइन रा आसबा मयूर पुछ डिजाइन रा इटा आंचल आसबा आउ इटा होची देखुन तार फुल बॉडीटा देखिदा माइ तार इटा देखो इटा होची पूरा मयूर पुछ रे पूरा एंता डिजाइन आसबा आइटा होची 2200 रे देखुन किते कम प्राइस से किते सुंदर सुंदर डिजाइन अछि आई ऊपरे भी देखुन बहुत सारा कलेक्शन लगाई छै आपण मांगु जेंडा भी भल लाउचे स्क्रीनशॉट नेकरी पठे देले फुल साड़ी रो फोटो और प्राइस टा मेंशन कर देबे 2600 रे देखुन 2600 टंका रे एटा आसबा फुल आइटा होचे फुल बॉडी छोट छोट गमला डिजाइन ऊपर अछि गमला डिजाइन रे आसबा एटा आसबा 2600 रे आसबा तार बाद हमें देखि एटा देखुन आसबा 2800 रे इटा 2800 टंका रेड कलर कॉम्बिनेशन ई कलेक्शन माने तो बहुत चलसी देखुन इटा होची आंचलटा तार आ इटा होची तार फुल बॉडी बटरफ्लाई डिजाइन रे रेड कलर रा माने बिहा घरिया व्यवहार दवा लागि भी बहुत बढ़िया रहबा पिंधा लागि कैसे भी पूजा पाठ रे भी पिंधि पारबे ना एउडे येलो और रेड कलर ऊपर 2900 टंका रे इटा आसी इटा उडे नुवा डिजाइन रो बटरफ्लाई रे आसी छी देखो इटा होची 3D पैटर्न ऊपर अछि ना 3D पैटर्न ऊपर अछि लाइनिंग अछि 3D पैटर्न रे अछि देखो ये कलर टा तो बहुत बढ़िया लो अछि देखोन इटा आसी जोगलिया कलर टाइप रे अछि जोगलिया कलर टाइप रे अछि इटा कॉफी कलर रो बॉर्डर संगे अछि देखो हां इटा पूरा से हाई प्राइस रो साड़ी मिदल लागु छी देखोन इटा भी सेम प्राइस 2900 रे आसबा देखो इटा 2900 टंका रे आसी सिंगल पीस माने अछि देखोन इटा गुडी तार कलर ऑप्शन रे आसबा इटा रेड रे मेरून अछि इटा जोगलिया कलर टिके अलगा अछि देखो
एटा डिजाइन अलगा अछि मयूर डिजाइन रो अछि। हां एटा प्राइस सेम रहउछि पूरा प्राइस एटा 3000 आसबा। एटा 3000 2900 रे 2900 टंका रे सुमति कलर रे देखुन एटा घर डिजाइन टेराकोटा अछि। एटा होछि आंचल टा आ एटा होछि फुल बॉडी टा। एटा होछि 2900 भी जेंटा पसंद लागबा स्क्रीनशॉट नेबे पठाबे तार पर्टिकुलर फोटोटा दे हबा। यहाँ देखा है कि देखुन घर भी भीड़ रोचे ब्याहघरिया सीजन सावित्री भी आसला न तो माने फोटो पठे ना हबा जनता कि आपण एतकी रेंज रु एते रेंज तक दोन बोली कहले से फोटो माने पठे ना हबार काहे कि फोटो उठे नाही हबार तो आपण पर्टिकुलर जेन वीडियो माने वीडियो रे देखबे जेन साड़ी रा माने स्क्रीनशॉट नेबे तार पूरा फुल फोटोटा मिलि जबा। ये ओटे आसीला देखुन 3D पैटर्न ऊपर रामा ग्रीन रे ना एटा आसबा 2800 रे तार 2800 टंका रे। एटा होची आंचल टा आ एटा होची फुल बॉडी टा देखो एटा आसबा 2700 रे। एटा 2700 टंका रे। एटा होची आंचल टा आ एटा होची फुल बॉडी टा देखुन 2700 टंका रे। एटा आसी होची हार्ट डिजाइन ऊपर कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन पूरा लेटेस्ट डिजाइन रो कलेक्शन आसी हेचे। आपण माने थरे वैष्णवी हैंडलूम के विजिट करूँ आपण मानको इनो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन एफोर्डेबल प्राइस से पूरा मिलीबा। रामा ग्रीन रे हे 3D रो हां सेटा कलर अलगा थिला एटा कलर अलगा आसबा। एटा होची आंचल टा हां एटा होची फुल बॉडी टा देखुन रामा ग्रीन और रेड कलर रे आसबा 2800 रे 2800 टंका रे एटा आसबा। ग्रीन रो देखुन केते सारा कलेक्शन आसी छे इतार भी डिजाइन देखुन अलगा आसबा। एटा भी सेही सेम प्राइस 2800 रे आसबा। एटा भी 2800 टंका रे ब्लू कलर रा आंचल आसबा। एटा होची आसबा फुल बॉडी टा ना देखुन कलर कॉम्बिनेशन कांता बढ़िया लागुचे। एटा भी सेही सेम प्राइस तार आंचल टा भी सॉफ्ट डिजाइन रे आसबा। फुल बॉडी टा देखुन एटा होची फुल बॉडी टा फुल सॉफ्ट रे 2800 रे आसबा। गुटे रामा ग्रीन कलर रे भी आसबा। एटा शाइनिंग रामा ग्रीन रे पिंक कलर रे आ देखुन एटा रामा ग्रीन रे मेरून कॉम्बिनेशन सेम डिजाइन बाकी कलर टा अलगा अछि। कलर टा अलगा आसबा। जहाँ के जेंटा भल होची जल्दी जल्दी ऑर्डर करूं बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज देखुन सिंगल सिंगल पीस माने अछि जहाँ के भी जेंटा दरकार जल्दी ऑर्डर करू नहला स्टॉक आउट हे जाउची। हादे तो सावित्री लागि सब बेले कलेक्शन माने वीडियो देवार आग्रह ये सब स्टॉक आउट हे जाउचे। देखुन वीडियो एटा गुटे आसबा 3000 रे। एटा 3000 टंका रे 3000 एटा होची आंचल टा फुल बॉडी आओ इधर फुल बॉडी रे देख दो ए छोट छोट लाइन सबटा दे दो चार लाइन सबटा देकी चार लाइन सबटा देखुन कॉफी कलर रे बढ़िया रहा कलेक्शन। प्राइस टा एटा आसबा 3000 रे। एटा 3000 टंका रे आसी होची देखो रामा ग्रीन रो एटा आसबा 2800 रे। एटा लाइट रामा ग्रीन रे अछि ना लाइट रामा ग्रीन रे आसबा 2800 कलर रे देखो तार भी आंचल टा एटा से 6 बॉर्डर रो आंचल ई डबल बॉर्डर आंचल निकाल अछि ना लेखन दैछे। आ एटा होची फुल बॉडी मयूर पुछ डिजाइन ऊपर अछि ना एटा भी आसबा 2800 रे 2800 टंका रे एटा आसी होची। पुतली टेराकोटा रे अछि पुतली टेराकोटा रे देखुन बहुत बढ़िया गॉर्जियस रहबा तार बड़ आंचल भी दैछे। हां देखुन कितने बड़ आंचल कितने बड़ दैछे तार फुल बॉडी रो काम भी देखुन एटा होची फुल बॉडी देखुन ए कितने सुंदर लागुची। पूरा तार बॉडीटा भी देखुन सफा अछि फुल बॉडीटा पूरा बढ़िया रहबा पिनले। हां आई तार प्राइस टा कितना आसबा 3200 रे 3200 टंका रे। एंदा कलेक्शन ई डिजाइन माने तो पूरा हाई प्राइस रो साड़ी रे रहसी। ए देखुन कितने कम प्राइस रो साड़ी रे भी ई डिजाइन माने दे दोउचे। स्टॉक आउट हे जाइतला देखुन बहुत लोग कर ऑर्डर थिला माने सबटा डिजाइन ऑर्डर एटा नै पारबे। एटा उडे बहुत बढ़िया लागुचे देखुन सबटा डिजाइन आ माछा डिजाइन अछि। एटा होची आंचल देखुन कितने बड़ आंचल दे दिछे पूरा नवा डिजाइन आंचल दिछे ना। अच्छा एटा आसबा 4000 रे 4000 टंका रे। प्राइस वाइज ई साड़ी ता बहुत बढ़िया अछि। साड़ी रे ब्लाउज पीस ना आसे तो मैचिंग ब्लाउज पीस जन माने नवा लागि चाहबे बेले भी बॉर्डर रो मिली जिबा ना मिली जिबा। आ पर ब्लाउज पीस किते टंका पड़ुचे 100 टंका पीस 100 टंका पड़ुचे। कॉफी कलर रे व्हाइट ता हिचे पर्पल कलर रो बॉर्डर आसबा। एरा होचे पर्पल कलर रो बॉर्डर आ आंचल टा भी पर्पल कलर रे लाइट पर्पल कलर रे देखुन शाइनिंग कलर रे आसबा। आ एटा होचे फुल बॉडी टा ब्लैक ऊपर पर्पल कलर रो देखुन गच हाथी डिजाइन रो काम हिचे। एटा आसबा 4200 रे। एटा 4200 टंका ब्लाउज पीस इतरे ब्लाउज पीस भी आसबा। इतरे आसी होची सबटा डिजाइन रोटा खाली नै आसबा डिजाइन रो थरे ना आसे। बॉक्स डिजाइन रे एटा बॉक्स पैटर्न ऊपर आसीला रेड ब्लैक कलर रे ना रेड ब्लैक कलर रे संबलपुरी ऊपर तो रेड ब्लैक कलर बहुत बढ़िया लागसी। इरा उडे देखुन बहुत बढ़िया कलेक्शन आसी आंचल टा भी देखुन इरा होची आंचल टा इतरे भी ब्लाउज पीस आसबा। इतरे ब्लाउज पीस आसी होची बॉक्स पैटर्न ऊपर प्रे ऊपर तो ब्लाउज पीस नासी ब्लाउज पीस आसी होची देखुन मिलन सॉफ्टवेयर रो काम आसबा देखुन बॉक्स डिजाइन रे। आइ तार प्राइस टा किते रहउ एटा आसबा मात्र 4500 रे 4500 टंका रे। प्राइस भी बहुत बढ़िया होचे आ इतरे ब्लाउज पीस भी आसी होची ब्लाउज पीस भी आसी जिबा 4500 रे से नर्तकी डिजाइन एटा सेटा पदम फूल मयूर डिजाइन रे थिला पदम फूल मयूर आइडा नर्तकी डिजाइन ऊपर अछि ना इतार भी आंचल देखो पूरा सेम प्राइस 4500 4500 रे
এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটা গোটে भी बहुत बढ़िया लाଗୁଛି जेंटा आपण माने चाहे नहीं पारबे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसीचे पूरा लेटेस्ट कलेक्शन माने 3D रे केंदा काम हिचे चौड़ा बॉर्डर पाटा बॉर्डर रे आसबा पूरा बहुत चौड़ा बॉर्डर देउछे ना इटा तले देखो आइडा होछि तार आंचलटा देखुन एटा आंचल भी देखुन 3D रे अच्छे शाइनिंग कलर रे आसबा हां एटा आसबा फुल बॉडीटा आई तार प्राइस ता केते आसबा 4800 रे 4800 टंका रे एतरे ब्लाउज पीस आछे ब्लाउज पीस भी आसबा एटा गुटे देखुन रेड कलर रे ब्लू कलर रे बॉर्डर आसबा एटा रेड कामटा देखुन बहुत बढ़िया है जे पूरा फुल बॉडी वर्कटा तार आंचल देखुन एटा पूरा झुटी काम ऊपर इतरे ब्लाउज पीस आसबा इतरे ब्लाउज पीस आसी जाउछे आइडा होछि देखुन तार फुल बॉडीटा एटा होछि मयूर डिजाइन ऊपर केते बढ़िया लागुछि देखुन साड़ीटा एटा 4700 रे 4700 रे देखुन प्राइस भी तो इनो बहुत बढ़िया अछि कम प्राइस रे देखुन केते लेटेस्ट डिजाइन माने आसी जाउछे जे रे ग्रीन कलर रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन आसबा देखो ए ओटे मस्त लागुछि देखुन मेहंदी कलर ऊपर अछि ना मेहंदी कलर ऊपर एटा होछि आंचलटा डार्क मेहंदी कलर ऊपर हां आंचलटा भी 3D रे आसबा देखुन एते ब्लाउज पीस भी आसबा देखो आई तर प्राइस ता केते रहै एटा आसबा 4600 रे एटा 4600 टंका रे आसी जाउछे कम प्राइस रे पूरा नवा डिजाइन आसी जाइछि आज वीडियो के बिना स्किप करके फास्ट टू लास्ट तक देखुन आपण मानको बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन नवा डिजाइन रो कलेक्शन मिली बाइनो इरा उटे आसी से देखुन स्टार सॉफ्ट रे देखुन स्टार सॉफ्ट डबल स्टार सॉफ्ट मात्र 4800 रे पाइछ देखुन आंचल ब्लाउज पीस भी आसबा एथरे मात्र 4800 रे पाइछ देखुन डबल स्टार सॉफ्ट इरा 4800 टंका रे एते कम प्राइस रे स्टार सॉफ्ट मिलबा बोल के तो विश्वास ने लबा देखुन बहुत बढ़िया डिजाइन सब सावित्री स्पेशल कलेक्शन आ समस्ते नहीं पारबे ना समस्ते नहीं पारबे एफोर्डेबल प्राइस रे कम रेंज रे अच्छे देखो इरा उटे आसी देखो बॉक्स पैटर्न रे चौड़ा बॉर्डर रे आसबा माछो डिजाइन ऊपर आ इटा भी सेम प्राइस 4800 रहबा इतर आंचल भी देखो इरा उटे मस्त लागुची इरा होची आंचलटा तार माछो डिजाइन आ इरा होची फुल बॉडीटा इरा तो पूरा से हाई प्राइस रो साड़ी मिता लागुची ना साड़ी मितन देखुन चौड़ा बॉर्डर रे आसबा सेम 4800 के भी ऑर्डर करबर अछि संगे संग स्क्रीनशॉट नै के इरा सब सिंगल पीस सब अछि नहले स्टॉक आउट ही जबे ए देखो इरा उटे देखो गुटे पाटो बॉर्डर रे देखुन डिजाइन ता देखुन इरा पाटो बॉर्डर रे डिजाइन भी बहुत बढ़िया अछि देखुन धड़कम काम हिचे देखुन धड़कम काम हिचे इटा आंचल ब्लाउज पीस भी आसबा इथरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे मात्र 5000 रे 5000 टंका रे इटा आसी जाउछे देखुन माने भी घर के विजिट करबार लगे जहबे तो घर के भी से माने आसी परबे संबलपुर समले मंदिर आसुन बाहरु भी जन माने आसुछन थरे कॉल करी की आसबे से माने हां व्यापारी माने जन माने भी आसुछन कॉल करी की आसबे से मन कले किछि टिका अलगा टाइमिंग रहसे हां इरा उटे देखुन इरा भी बॉक्स पैटर्न ऊपर आसबा इरा होची आंचलटा ता आ ओइटा होची ए कलेक्शन बहुत डिमांडिंग थिला देखुन ऑर्डर माने भी थिला माने स्टॉक आउट ही जाइथिला तो कैंसिल करा हितला तो जन माने भी ऑर्डर करबा लागि चाहबे एबे स्टॉक रे अछि ऑर्डर कर पारबे इटा भी सेम प्राइस 5000 रे आसबा इटा 5000 टंका रे आसी जाउ इतार तो आपण माने थान रे देखिथिबे इथरो देखुन बॉर्डर रे आसी छे इटा आपण थान रे देखिथिबे देखुन इटा बॉर्डर रे आसी जाउ छे ना इटा बहुत ट्रेंड करथला नै के बहुत ट्रेंड रे थिला देखुन आंचल भी देखुन इटा होची आंचलटा गॉर्जियस आंचल दै छे आ इटा होची फुल बॉडीटा आई त प्राइस टा केते रहै इटा आसबा 5000 रे इटा 5000 टंका रे आसी जाउ छे इटा सब ऑफिशियल पैटर्न माने बहुत बढ़िया लागसी कलर भी देखुन कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया रहबा ओइ तो डिजाइन ऊपर देखो आंचल देखुन बहुत बढ़िया दै छे इटा होची फर्स्ट आंचल देखि दोन केते बड़ आंचल दै छी आ पूरा नवा डिजाइन आंचल दै छी ओ यूनिक अछि आंचल ता देखुन शाइनिंग भी मस्त आछे इतरे ब्लाउज पीस भी आसबा इतरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउ ब्लाउज पीस भी आसबा आ ओइ तो डिजाइन रे नॉट की डिजाइन रे अछि देखुन फुल बॉडीटा पाटा बॉर्डर रे भी आसबा देखुन इटा देखुन पूरा से 8-9000 रे ई डिजाइन देसी ना डिजाइन देसी इटा मात्र 5500 रे पाइबे इटा मात्र 5500 टंका रे आसी जाउ देखो सिंगल पीस अवेलेबल अछि इटा गुटे हाथी डिजाइन रे देखुन छोट छोट डिजाइन रे आसबा इटा छोट छोट काम रे इथरे भी देखुन धड़कम काम हिचे पाटो बॉर्डर रे आसबा हां इटा बॉर्डर मझी इटा बांधो काम हिची देखुन आ इटा होची आंचलटा भी देखो आ फुल बॉडी के देखिदमा आ देखुन इटा होची फुल बॉडीटा इधर प्राइस टा इटा आसबा 5000 रे इटा 5000 टंका रे आसी जाउची देखुन 5000 तो पूरा बेस्ट कलेक्शन माने अछि इटा देखुन कपड़ा क्वालिटी इता बढ़िया आसबा छोट छोट प्रिंट रे देखुन काम हेचे ए देखुन चढ़ई मांकर काम एटा देखुन जे चढ़ई मांकर ऊपर एटा छोट छोट झुटी काम हेचे छोट छोट झुटी काम हेचे इता देखुन बॉर्डर डिजाइन टा भी देखुन बहुत बढ़िया लागबा आ ओइटा होची तार आंचलटा देखो आंचलटा इटा माछो झुटी ऊपर अछि ना झुटी ऊपर अछि ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रेड रे बहुत बढ़िया लागबा इटा मात्र 5700 रे इटा 5700 टंका रे क्वालिटी भी बढ़िया रहबा डबल बॉर्डर रे आसबा एतकर डबल बॉर्डर केतेटा कलेक्शन देखते माने देखि दवा देखो बहुत लोग तो डबल बॉर्डर देखो डिजाइन देखो इटा होची तार आंचलटा ना डिजाइन रे आंचल भी देखो
आ फुल बॉडी टिके देखिबा एटा होचे फुल बॉडीटा देखो এটা হচ্ছে কপার সালফেট রেড কম্বিনেশন আসবা এটা আসবা 6000 রে এটা 6000 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখো 6000 র বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা এই কালেকশনটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে 6000 টাকা রে তার বাদ আমি দেখি এটা গুটে আসবা পিঙ্ক আউ নেভি ব্লু রে পুরা পিঙ্ক আউ নেভি ব্লু রে নেভি ব্লু কম্বিনেশন রে এটা भी सेम प्राइस 6000 আসবা এটা भी 6000 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখো রেড আর গ্রিন রে রেড দেখুন ধড়ি রে দেখুন মানে কলস র কাম হেকি কলস ও পদম ফুল র কাম হেছে এটা সেম প্রাইস 6000 হবা এটা গুটে দেখুন এটা भी ডবল বর্ডার আছে বাকি লাগি আছে এটা 5300 রে আসবা এটা 5300 রে দেখুন ওয়াও দেখুন 5300 রে ডবল বর্ডার ধড়ি সবটা কাম হেছে 5300 রে মাছ বর্ডার আছে দেখুন ডবল বর্ডার প্লাস মাছ বর্ডার আর ওই দুই বর্ডার মঝিটা সবটা ডিজাইন দিয়েছে দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশন আসবা দেখুন 5300 রে এটা भी 5300 ডবল বর্ডার 5300 রে বক্স প্যাটার্ন রে আসবা with blouse piece তার আঁচল দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা মাছ ডিজাইন হবে মাছ ডিজাইন রে পুরো শাইনিং আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আসবা এটা 5300 টাকা রে আসে 5300 রে এটা গুটে ডবল বর্ডার দেখুন এটা গুটে ডবল বর্ডার আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন উপরে পুরো ছোট ছোট কাম হইছে ফুল বডি রে দেখুন এটা भी আসবা 6000 রে আসবা এটা 6000 টাকা রে আসি যাচ্ছে ই কলেকশনটা দেখুন বহুত ডিমান্ডিং থিলা মানে বহুত মানে দসরা টাইম রে এই কলেকশনটা আসিଥିଲା তারপরে বহুত লোকর অর্ডর আসিଥିଲା যেটা কি ক্যান্সেল করথিনো ই ডিজাইনটা দেখুন এবে ফের अवेलेबल আছে সেই সেম প্রাইস 6200 রে সেম প্রাইস 6200 টাকা বহুত লোকর অর্ডর থিলা এটা ক্যান্সেল এটা আসিছে ফের আজ দেখুন চেনমান কো বঢ়িয়া লাগুছে সঙ্গে সঙ্গে অর্ডর করুন সিঙ্গেল পিস হি अवेलेबल আছে এটা সিঙ্গেল পিস আছে ভিডিও দেখুন চাল অর্ডার করুন নাহলে তো বহুত জলদি স্টক আউট হই যাবা কাম দেখুন ইতার এটা সিঙ্গেল পুরা নর্তকি রে আছে পুরা বড় বড় নর্তকি পুরা শাড়ি রে পুরা ডিজাইনার কালেকশন মিতা লাগুছে না এটা দেখলে বহুত বঢ়িয়া লাগবা এই পিনলে এই শাড়িটা থান্ড কালেকশন কিছু আসছে দেখুন দেখুন বহুত লোক থান শাড়ি বি দেখুন কহুতলে এটা ওটা থান শাড়ির কালেকশন আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে ময়ূর পুচ্ছ উপরে আছে মাত্র 3200 রে এটা 3200 টাকা 3200 রে রেড কালার দেখুন সাবিত্রী লাগি বহুত বড়িয়া रहबा जन माने कम रेंज रे नावा लागि चाहछन मात्र 3200 रे देखुन विथ ब्लाउज पीस आसी जिबा डिजाइन रे सेही सेम प्राइस रहबा 3200 सेम 3200 टका रे 3200 रहबा आई बॉर्डर रे भी एटा सब बॉर्डर रे चेक बॉर्डर आसबा देखुन सेटा फुल बॉडी रे एंता डिजाइन আছে ময়ূর পুচ্ছ ডিজাইনটা আর সেটা এটা হাফ বডি রে এটা भी सेही चेक बॉर्डर रे आसबा এটা আসবে 4000 রে এটা 4000 টাকা রে আসি যাଉଛି এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগু সেম রহুছে ডিজাইনটা টিকে টিকে এটা আসবা ফুল বডিটা দেখো এটা হচ্ছে ফুল বডি এতরে भी ব্লাউজ পিস আসবা এটা আসবা 4000 রে আসবা এটা 4000 টাকা রে আসি যাଉଛି টেরাকোটা উপরে আছে এটা পরভা ডিজাইন টেরাকোটা এটা দেখুন এটা সে চৌড়া বর্ডার মিটার পুরো কাম আছে এটা দেখুন আসবা এটা भी सेही सेम प्राइस 4000 রে আসবা তার এটা গুলো কালার অপশন রে আসবা ব্লু রে রেড কালার এটা থিলা সেটা ব্ল্যাক রেড আছে এটা আসবা ব্লু রেড सेही सेम प्राइस रहबा 3600 রে छोट छोट प्रिंट रे काम हेचे এটা আসবা 3600 টাকা রে এটা যাকে ডিজাইন কলর পছন্দ লাগবা আপন মানে স্ক্রিনশট নেবে তার ফুল ফটোটা মিলি যাবা দেখুন দেখুন এটা 3600 টাকা রে আসি যাଉଛି 3600 রে আসবা এটা ওটা দেখুন এটা भी सेही सेम प्राइस 3600 রে মেহেंदी কলর বর্ডর আসবা দেখুন চেক বর্ডর রে এটা भी 3600 টাকা রে আসি যাଉଛି 3600 রে আসবা তার বাদ আমি দেখি এটা ওটা দেখুন এটা ওটা বেবি পিঙ্ক রে দেখুন মাছর দেখুন আই তার প্রাইসটা কত রହୁଛି এটা 3700 আসবে এটা 3700 আসবে এটা আসি গলা তাজমহল ডিজাইন রে চার বর্ডার রে না চারটা বর্ডার রে আসবে তাহলে এটা হচ্ছে দেখুন আঁচলটা চক্র ডিজাইন উপরে চক্র ডিজাইন উপরে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইস 7000 রে 7000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা তো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন বেবি পিঙ্ক রে এটা মেহেंदी কালার আছে না মেহেंदी কালার দেখুন এটা গুটে নর্তকি তাজমহল ডিজাইন রে দেখুন তিন বর্ডার রে এটা চৌড়া বর্ডার রে আসবে এটা হচ্ছে আঁচলটা তা দেখো ডার্ক গ্রিন কালার রে আসবে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা ওটা भी बहुत बढ़िया আছে সে এক ফুটিয়া বর্ডার রে সিঙ্গেল পিস আসবা এটা আসবা 6500 রে এটা 6500 টাকা রে আসি আসবা এটা গুটে দেখুন চৌড়া বর্ডার রে এটা ওটা চৌড়া বর্ডার রে আছে চৌড়া বর্ডার রে বেবি পিঙ্ক রে ব্লু রে কম্বিনেশন ব্লু কম্বিনেশন কপড়া কোয়ালিটি भी তার দেখুন বহুত বঢ়িয়া আসবা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডি এটা আসবা 7000 রে আসবা এটা 7000 টাকা রে আসি তার কাম দেখুন ডিজাইন দেখুন মানে ছোট ছোট প্রিন্ট রে কত ফিনিশিং ওয়ার্ক হইছে দেখুন কত বঢ়িয়া কাম হইছে এইটা তার বাদ এটা ওটা আসি গলা 6 বর্ডার রে না 6 বর্ডার এটা ওটা তিনটা কালার রে আছে দেখুন রেড কালার গোল্ডেন কালার উপরে আছে আর ব্লু কালার রে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে সব গর্জিয়াস কালেকশন মানে আজ সাবিত্রী লাগি আসিছে দেখুন এটা আসবা 6500 রে এটা 6500 টাকা রে আসি এইছে এটা গুলো দেখুন এটা ওটা আসি গলা দেখুন অরেঞ্জ রে ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন এটা 6 বর্ডার রে না তলে 4 বর্ডার উপরে 2
উপরে দুই বর্ডর আসবা তার এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন মাছ ও চক্র ডিজাইন উপরে চক্র আছে ডিজাইন রে এটা আসবা 7000 রে এটা এটা 7000 রে আসবা 7000 টঙ্কারে আসি যাଉଛି দেখুন এটা দেখুন কফি কালার রে আসবা বর্ডরটা তার আঁচল দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল ভি হ্যাঁ বহুত আর বড় এটা হবে হচ্ছে ফুল বডি এটা আসবা 7500 রে এটা 7500 টঙ্কারে 7500 পার্পল রে ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন পার্পল রে ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন ওটা 3D প্যাটার্ন উপরে আসিলা এটা ভি দেখুন এই ছটা ধড়ি রে আসবা তলা উপরে তিন তিনটা ধড়ি রামা গ্রিন রে রেড হোয়াইট কম্বিনেশন আর দেখুন আঁচলটা ব্লু কালার রে আছে ব্লু কালার রে আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটার প্রাইসটা কেতে রয়েছে কলর সঙ্গে এটা সমান আছে এটা তার কলর কম্বিনেশন রে আসবা সে সেম প্রাইস 7000 রে আসবা সেম প্রাইস 7000 এটা থিলা পার্পল ব্ল্যাক রে থিলা ব্ল্যাক রে আর এটা রামা গ্রিন রেড কম্বিনেশন আছে যাহা কি যেটা ভালো আছে জলদি জলদি অর্ডার করুন সিঙ্গেল পিস সব আছে এটা ভি দেখুন চৌড়া ধড়ি রে এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগুଛି যাহা গোটা ট্রিপল বর্ডর পছন্দ নাই এটা ওটা চৌড়া বর্ডর রে আসি চৌড়া বর্ডর রে আসবা আর ওইটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আঁচল পুরো ইউনিক ডিজাইন তে দেখি ইউনিক ডিজাইন আসবা আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটার প্রাইসটা এটা আসবা 7000 রে 7000 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି লাইট রামা গ্রিন রে সিঙ্গেল বর্ডর রে আসি যাচ্ছে ইউনিক ডিজাইন তে এটা দেখুন ধড়ির কাম ভি দেখুন মানে ইউনিক ডিজাইন র পুরা ইউনিক ভি আসবা আর এটা হচ্ছে আঁচলটা ওয়াও আঁচলটা দেখুন কি সুন্দর ডিজাইন রে আছে মস্ত ডিজাইন হেছি এটা হচ্ছে গস ডিজাইন রে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা পুরা সে জঙ্গল উপরে আছে না এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা এসে নবকোটি মিটার ডিজাইন আছে না মিটার ডিজাইন আছে আসবা 8500 রে 8500 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা ওটা কেতে বঢ়িয়া কালেকশন দেখুন পুরা লেটেস্ট ডিজাইন ধড়ি রে পুরা সব লেটেস্ট কালেকশন আসিছে এটার ভি আঁচল দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল ঝুটি কাম হইছে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে নর্তকী মানে হাতি উপরে আছে হাতি উপরে আছে দেখুন গস ডিজাইন হেকি চড়ি মানে অছন বহুত বঢ়িয়া রহবা কালেকশনটা আইতা প্রাইস 7000 রে 7000 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আসি গলা দেখুন আঁচল দেখুন এটা আসবা 6700 রে 6700 টঙ্কারে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন এটার ভি ধড়ি ডিজাইন দেখুন ইমা ছোট ছোট প্রিন্টে ব্লু রে রেড কালার কম্বিনেশন বহুত বঢ়িয়া রবে দেখুন শাইনিং ভি আসুছে দেখুন আর তার প্রাইসটা 6700 রে 6700 টঙ্কারে আসি যাଉଛି যাতে আসবা এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা ভি চৌড়া বর্ডর 3D প্যাটার্ন উপরে আছে না 3D প্যাটার্ন উপরে আর ওই তার আঁচলটা ফার্স্ট দেখি দামা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দামা এটা হচ্ছে 3D রে রামা গ্রিন রে দেখুন বহুত বঢ়িয়া রবে অফিশিয়াল জেন্টল প্যাটার্ন রে পুরা আছে আর এটার প্রাইসটা কেতে রয়েছে এটার প্রাইসটা রবা 7000 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି এটা দেখুন সিঙ্গেল ধড়ি সফটারে সিঙ্গেল ধড়ি সফটারে আছে দেখুন এটা ভি বহুত লোক ডিমান্ড থিলা আগরু এই কালেকশন স্টক আউট হই যাইতলা দেখুন এটা ধড়ি সফটারে আছে এটার দেখুন আঁচল রে ধড়ি সফটাটা এসে দুহি এটা সফটাটা আসবে প্লাস ব্লাউজ পিস রে ভি এটার সফটা ডিজাইন এটা সফটা ডিজাইন উপরে ব্লাউজ পিস ভি আসে ব্লাউজ পিস রে ভি আসবে হ্যাঁ সফটা ডিজাইন আসে হোল বডি রে ভি আসবে এটা আসবে 6500 রে 6500 টঙ্কারে এটা দেখুন বডি প্যাটার্ন টিকে অলগা রহবা বাকি সেই সেম প্যাটার্নটা সেম প্যাটার্ন উপরে আছে সেম প্যাটার্ন উপরে আছে খালি বডি র ডিজাইন টিকে অলগা রহবা সেই সেম প্রাইস রে আসবা সেম প্রাইস রে এটা ভি আসি যাଉଛି এটা গুলো দেখুন এটা দেখুন এটা ভি 7000 রে সফটা ডিজাইন দেখুন নর্তকী দেখুন বড় বড় নর্তকী আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডি ডিজাইনার সফটা রাউন্ড সফটা রে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এর প্রাইসটা এটা আসবা 7000 রে 7000 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି দেখুন সিঙ্গেল বর্ডর শাড়ি মানে भी आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन पूरा डिजाइन देखो এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে বর্ডর ডিজাইন ইউনিক ডিজাইন भी আছে আর ওইটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আঁচল ডিজাইন তো মস্ত আছে পুরা ডিজাইন মস্ত আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে দেখুন ওয়াও ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন লেটেস্ট ডিজাইন উপরে কেনা বঢ়িয়া ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক सब सिंगल पीस अवेलेबल আছে ভিডিও के कहीं भी स्किप নাই করু एंड तक দেখুন দেখুন সাবিত্রী লাগি বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন মানে আসছে মাত্র 8500 পাই যাবে উইথ 8500 টাকা পুরো পাটল লেখেন শাইনিং আসবা দেখুন হ্যাঁ এটা উড়ে তার বাদ এটা উঠে দেখুন এটা হচ্ছে পার্পল পিঙ্ক রে আছে রে আসবা দেখুন তলে তিন বর্ডার আর উপরে দুই বর্ডার রে আছে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আঁচলটা भी দেখুন আঁচলটা মস্ত আছে পুরা আর এটা হচ্ছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা भी ওয়ার্ক আসবে দেখুন কত বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিজাইন র ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी এবে দে দউছি এটা হচ্ছে এটা भी সেম প্রাইস 8500 রে আসবে 8500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা সফটা ডিজাইন এটা ওটা দেখুন সফটা ডিজাইন দেখুন সফটা ডিজাইন র আজকাল কালেকশন মানে দেখুন খালি কত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন দউছে যে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডি 8000 রে 8000 টঙ্কারে কপার সলফেট রেড র কম্বিনেশন আছে দেখো এটা भी ডিজাইনার ডবল সফট ডিজাইনার ডবল সফটা রে দেখুন মাত্র 8000 রে আঁচল দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 8000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা তিন ধাড়ি সফটা আসবা 8000 রে এটা তিন ধাড়ি সফটারে আসি যাচ্ছে রামা গ্রিন ব্লু 8000 রে দেখুন রামা গ্রিন রে ব্লু এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 8000 টঙ্কারে এটা আসি 8000 রে আসি আর আউট কালার কম্বিনেশন
पिंक का कॉफी कलर रे आसबा एटा पिंक और कॉफी आ एटा थिला रामा ग्रीन ब्लू रामा कलर ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशन रे सेही सेम प्राइस रहबा हां सेम प्राइस रे आसु छे जहा कि जेना भला होचे जल्दी जल्दी ऑर्डर करू एटा उटे आसी वाला एटा भी 8000 रे आसबा एटा भी 8000 टका रे एटा डबल सॉफ्टवेयर रे डबल सॉफ्टवेयर रे अछि 3D पैटर्न डबल सॉफ्टवेयर रे आसी जाई छे एटा होचे तार आंचलटा देखो श्री यंत्र डिजाइन रे अछि आ एटा होचे तार फुल बॉडीटा आई तार प्राइस है 8000 टका सेम प्राइस 8000 रहबा डबल सॉफ्ट आसबा 3D पैटर्न रे डबल सॉफ्टवेयर पूरा डिजाइनर सॉफ्टवेयर दिसे एटा होचे आंचलटा तार आउ एटा ब्लाउज पीस रे भीतर सॉफ्टवेयर डिजाइन ता ब्लाउज पीस रे भी सॉफ्टवेयर डिजाइन आसी जाउछे ऊपर दुहे 3 रहबा तार प्राइस टा केते रहउछे एटा आसबा 9000 रे एटा 9000 टका रे आसी जाउछे देखन तार बाद हमें देखि दम एटा उडे देखन इरा उठे देखो इरा उठे सॉफ्टवेयर डिजाइन 3 लाइन सॉफ्टवेयर आसबा से सेम प्राइस एटा भी 9000 रे आसबा इरा भी 9000 टका रे 9000 आसबा इरा होचे आंचलटा केते बढ़िया डिजाइन होचे पूरा साफ साफ प्राइस 9000 रे आसबा 9000 टका रे इटा आसी जाउछे इरा उठे आसीला बेबी पिंक रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे इटा आसबा 8500 रे डिजाइनर सॉफ्टवेयर प्लस राउंड सॉफ्टवेयर रे राउंड सॉफ्टवेयर रे आसबा इनो स्टार सॉफ्टवेयर राउंड सॉफ्टवेयर दुईटा दैछि ना दुईटा अछि 8500 आंचलटा देखो आ इटा होचे फुल बॉडीटा इरा प्राइस टा 8500 8500 टका रे आसी जाउछे देखुन यूनिक कलेक्शन एटा इरा उटे देखुन इरा उटे यूनिक कलेक्शन आसी वाला सॉफ्टवेयर देखुन माने डिजाइन टा सॉफ्टवेयर पूरा ट्री मेतन अछि डिजाइन टा देखुन ट्री डिजाइन रे सॉफ्टवेयर अछि देखुन आ इटा होचे तार आंचलटा देखुन इरा पद्म फूल भितरे इटा शंख डिजाइन अछि आ इटा होचे फुल बॉडी रे देखो फुल बॉडी कितनी सुंदर डिजाइन दे अछि आ इटा आसबा 9500 रे 9500 टका रे आसी जाउछि देखो होचे थंबनेल रो साड़ीटा ना थंबनेल रो साड़ी इधर सॉफ्टवेयर डिजाइन ता देखुन बहुत बढ़िया रहबा ऊपर स्टार सॉफ्टवेयर तले राउंड सॉफ्टवेयर इटा देखुन इटा आसी होला आंचलटा भी पूरा लागी छोट छोट काम देखुन आ इतार फुल बॉडीटा देखिदमा फुल बॉडीटा इटा देखुन डबल सॉफ्टवेयर से स्टार सॉफ्टवेयर संगे इटा राउंड सॉफ्टवेयर इटा आसबा 10000 इटा 10000 टका रे कलेक्शन ता आपण मानकु मिली जिबा देखुन लास्ट कलेक्शन डिजाइन ता देखुन स्टार सॉफ्टवेयर डबल स्टार सॉफ्टवेयर इटा देखुन आंचल देखुन इटा होची आंचल ता डबल स्टार सॉफ्टवेयर रे देखुन डबल स्टार सॉफ्टवेयर रे अछि कलर कॉम्बिनेशन भी पूरा मस्त अछि बढ़िया यूनिक रहबा आ इटा देखुन डिजाइन देखुन कितने बढ़िया लागु से एटा डबल हरिना ऊपर अछि बहुत बढ़िया कलेक्शन टे आ इतार प्राइस ता केते रहबा 11000 टका रे इटा आसी जाउछे फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वाला लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।